هذه العائلة راهي فرحانة، عجبتهم حاجة واحدة، غونو السيمبول الجديدة. أمين عجبته كي شابة يحبوها كاع صحابو، مريم عجبتها كي باباها خلاها تسوقها، كريمة عجبتها كي ترفد لها كاع دوزانة، وجمال عجبته كي يقدر يدي عائلته وين يحبو. عجبتكم؟ غونو السيمبول الجديدة درناها للعائلة الجزائرية. هذا البرنامج يقدم لكم من طرف غونو ألجيري. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية AS موتورز. جود ايفنينغ بونسوار الزول، مرحبا بكم في حصه لاتوت. بيان واش راكم لاباس بخير؟ سميشه كاش بحر، هيا روحوا للبحر تعوموا شويه. اون اتوندو واش رايكم نروحوا نديروا جوله في المواضيع اللي راكم رايحين تشوفوهم معنا في هذه السهره، ونعاودوا نوليو لاتوت لاتوت لاتوت. تشاهدوا معنا في حصه لاتوت ديال هذا الامسيه. نعرفكم بالمدير العام ديال غونو الجزائر، لو جروب غونو الجزائر اللي خلف السيد غيوم جوسلان. راح نديروا انزوم او لو روبورتاج ديال الحصه راح يكون على لا نيسان جي تي ار، السياره الاسطوره. راح نشوفوا كيفاش تصنع هذه السياره من الاول حتى وين تخرج. راح نشوفوا السحب ديال اللي فازوا بلي سكوتور ديال هذا الشهر، ونذكركم كذلك كيفاش تشاركوا في هذه اللعبه. خصصنا لكم كذلك في هذه الحصه نصيحه في القياده. لاتوت لاتوت. الموضوع الاول اللي راح نشوفوه راح نعرفكم بالسيد أندري عبود. هذا هو المدير العام ديال شركه غونو الجزائر، جاء خلافا للسيد غيوم جوسلا اللي زقاولوا لمهام اخرى على مستوى المنطقه. نتعرفوا بالسيد أندري عبود تو سويت في لاتوت. أعلنت شركة غونو الجزائر عن تنصيب السيد أندري عبود مدير عام جديد على رأس شركة غونو الجزائر، خلافا للسيد غيوم جوسلا الذي عين نائب رئيس دائرة المبيعات والماركتينج لمنطقة آمي، حب يقول إفريقيا الشرق الأوسط والهند. السيد أندري عبود خريج من المدرسة المركزية لليون بفرنسا، بدأ المشوار المهني ديالو في شركة رونو سنة 1988 كمهندس. في سنة 1999 عين على رأس مشروع ميغان 2. في سنة 2004 تولى مهام قسم سيارة غونو وموديوس، وبعد تحمله مسؤولية السيارات النفعية في شركة غونو أوكل إليه قسم لو سيغمون سي. وفي هذا الإطار خذا على عاتقه الإطلاق ديال العديد من السيارات المعروفة الآن عند رونو، واللي هي ميغان الجديدة، سينيك الجديدة، وكاجا. بون فون بور مسيو أندري عبود. دوكا قبل ما نشوفوا الموضوع الموالي نعرف لكم بهاد الاخوه ما شاء الله جايزين هكذا بالقميص بيض، الله واسمه، ورايحين للبحر ان شاء الله. وين هكذا؟ لا رايحين ان شاء الله لساحه الشهداء. ساحه الشهداء. انت منين جيتنا؟ انا من ولايه طمنغاس. والاخويا منين جيتنا؟ ليس بالشرق. يا خويا نحيوا كامل المشاهدين ديال حصه لاتوت في تمرست وفي بشار. ما تروحوش للبحر، ما تروحوا اليوم سخانه. لا اليوم راه جو هايل، ولكن كنا في البحر. كنتوا في البحر ان شاء الله. هذا ما راحش للبحر، يخاف البحر هذا. ولكن احنا الحمد لله والفنا واش الحاله في تمرست؟ لاباس ما شاء الله. وبشار لاباس الحمد لله. كاش خطره نجيو نصيفوا عندكم في بشار في تمرست. هكذا اخويا مرحبا بكم، الله يسلمك. لاتوت الموضوع الموالي اللي راح نشوفوه الان راهو شويه اكثر الغاشي هذو تاع اصحاب لاكورولي. لاتوت
Voici l'histoire d'une supercar qui bouscule toutes les traditions. Une supercar dotée d'un design révolutionnaire et de formes anguleuses. Proposant 4 places, affichant un tarif ultra compétitif dans cette gamme de véhicules. Et produite à la chaîne dans une méga factory de pointe. Un pari de plusieurs millions de dollars pour un constructeur qui en vaut plusieurs milliards. Le constructeur automobile japonais Nissan produit 5 millions de véhicules par an. Mais toutes ne naissent pas égales. Voici la GTR. Des accélérations brutales. Une boîte de vitesse ultra rapide. Un moteur assemblé à la main. L'une des meilleures aérodynamiques de la production automobile. Certains prétendent que c'est contraire aux règles de la conception automobile. Elle vient se mesurer à des marques comme Porsche, Lamborghini ou Ferrari pour un prix bien inférieur. C'est une tueuse. Nissan est le 6e constructeur automobile mondial. C'est une marque fière de sa tradition. Elle s'est pourtant retrouvée au bord de la faillite en 1999 avec 20 milliards de dollars de dettes et des voitures démodées qui ne se vendaient plus. Nous avons connu des jours très sombres. Cette marque avait un grand passé et était très respectée, mais n'avait ni les bons produits ni les bonnes technologies. Le fabricant nomme un nouveau PDG, Carlos Ghosn, un dirigeant atypique pour redresser l'entreprise. Il réduit les effectifs et ferme des usines, mais il vend des voitures. En 2 ans, grâce à lui, les 20 milliards de dollars de pertes se transforment en 2 milliards 700 millions de profits. Il y a 3 semaines, nous avons annoncé le redressement total de Nissan avec une augmentation des ventes d'1 million. C'est l'un des revirements les plus spectaculaires de l'histoire de l'économie. Carlos Ghosn devient un héros national pour avoir sauvé cette marque japonaise emblématique. Pour consolider le retour du constructeur parmi les grands constructeurs mondiaux et redonner confiance dans la marque, Carlos Ghosn fait un pari audacieux. Il décide de renouveler le modèle le plus symbolique de la marque, la légendaire Nissan GTR, et ce, à n'importe quel prix. Je leur ai dit, pas de compromis, peu importe le temps qu'il faudra. Je veux une voiture très performante. En cas d'échec, l'entreprise perdra des millions et redeviendra la risée du secteur automobile. Quand vous développez une voiture comme la GTR, vous vous attaquez frontalement à ce qui se fait de mieux dans le monde et vous mettez la barre très haut. Carlos Ghosn a déjà un homme en tête pour diriger ce projet. L'ingénieur en chef Kazutoshi Mizuno. En 40 ans, il a été successivement ingénieur de course, directeur d'écurie et concepteur d'automobiles. Un CV idéal pour créer une supercar révolutionnaire. Kazutoshi Mizuno devient le parrain de la GTR. Les supercars n'étaient accessibles qu'aux pilotes ou aux clients très fortunés. J'ai voulu changer ça en élargissant ce marché et en créant une supercar qui répondrait aux besoins de nos clients. La nouvelle voiture doit offrir 4 places, un coffre assez grand pour loger un sac de golf, tout en pouvant dépasser les 300 km/h sur n'importe quelle route, avec n'importe quel conducteur à son volant. Pour maintenir un prix de vente inférieur à 100 000 $, il doit repenser les méthodes de fabrication des supercars.
Les gens se trompent souvent en croyant qu'une voiture très performante doit être fabriquée à la main. Je ne suis absolument pas d'accord. C'est une erreur. Cette voiture sera produite en masse et à la chaîne. L'idée est audacieuse. Chaque élément d'une supercar subit des contraintes extrêmes dues aux vitesses élevées et exige un assemblage ultra précis. Le moindre défaut pourrait avoir des conséquences dramatiques. Plus de 2000 employés prennent leur service. Cette usine produit 1000 voitures par jour. Ce sont pour la plupart des modèles de moyenne gamme, fabriqués en masse avec les dernières méthodes de production. Mais une voiture sur 7 sortant de cette ligne est une GTR, l'incarnation du savoir-faire technologique japonais. Elle est assemblée par les mêmes employés qui fabriquent les berlines familiales. La ligne de production de Tochigi s'étend sur 500 mètres et comprend 2 boucles et 160 postes. Dès qu'une équipe se met au travail, cette ligne ne s'arrête plus. Chaque poste dispose de 2 minutes et demie. Il faut 60 heures pour fabriquer entièrement une GTR. 25 GTR sortent de la chaîne toutes les 24 heures. La toute première GTR, née en 1969, était une extrapolation de la Skyline, une berline 4 portes de la marque. Cette routière était assez rapide pour devenir une voiture de course. La jeune prétendante japonaise allait rapidement surclasser les meilleures mondiales. La première Skyline GTR était une berline normale qui avait reçu un 6 cylindres. Elle était rapide, elle battait les Porsche. C'était inédit dans l'histoire du sport automobile japonais. Dans les années 90, la troisième génération de Skyline GTR a été surnommée Godzilla pour avoir atomisé ses adversaires sur les circuits. On l'a surnommée Godzilla parce qu'elle était japonaise et qu'elle était très puissante. Au Japon, la Skyline GTR est une légende. Elle est adorée dans la culture populaire. Les plus grands héros de manga conduisent souvent des GTR. Retour à la méga factory de Tochigi. La GTR naît ici, à l'atelier carrosserie. L'usine de Tochigi fonctionne sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, on fabrique les voitures, on les peint et on les contrôle. Tandis qu'à l'étage supérieur, une série de convoyeurs automatiques déplacent les voitures et leurs organes à travers l'usine, sans perturber la ligne principale. Seul le personnel autorisé peut pénétrer dans les cabines de peinture. Ici, on traque la moindre poussière qui risquerait d'anéantir une peinture. La caisse traverse ensuite un tunnel sous une lumière intense. L'éclat de 250 tubes de néon permet de démasquer les plus petits défauts. Des techniciens expérimentés polissent la carrosserie, une faveur réservée à la GTR. Il faut parfois 3 heures pour arriver à un résultat parfait. La caisse peinte et polie quitte l'atelier de peinture pour l'assemblage. Elle redescend du ciel pour rejoindre le poste numéro 1. Ces portes sont démontées pour faciliter aux opérateurs l'accès à l'intérieur de la voiture. Les faisceaux électriques et la planche de bord sont installés en quelques fractions de seconde. On pose l'aileron arrière en fibre de carbone. Puis la caisse est hissée jusqu'à une passerelle.
pour rejoindre une chaîne voisine. Le moteur fait son entrée dans le bâtiment d'assemblage. Il est déposé sur un tapis roulant. Un ordinateur contrôle son périple aérien. Son rendez-vous avec sa caisse sur la ligne d'assemblage principale aura lieu exactement à l'instant prévu. La GTR embarque le moteur le plus puissant jamais produit par Nissan. Il propulse la voiture de 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes 8. Ce moteur est fabriqué à Yokohama, à 30 km au sud de Tokyo. Chaque moteur de GTR est assemblé à la main. Il est impossible de produire en masse des moteurs aussi performants. Pour le protéger au maximum, ce moteur est assemblé dans une salle hermétique. Il faut plus de 4 heures à chacun de ces artisans hautement qualifiés, surnommés Takumi, pour assembler un moteur de A à Z. Le contremaître en chef, M. Kurosawa, mesure l'apport essentiel des Takumi. هذه العائلة راهي فرحانة، عجبتهم حاجة واحدة، رونو سامبول الجديدة. أمين عجبته كي شابة يحبوها كاع صحابو. مريم عجبتها كي باباها خلاها تسوقها. كريمة عجبتها كي ترفد لها كاع دوزانة. وجمال عجبته كي يقدر يدي عائلته وين يحبو. عجبتكم؟ رونو سامبول الجديدة درناها للعائلة الجزائرية. Commence par le bloc moteur de 6 cylindres. À son arrivée dans la salle de montage, on procède à son nettoyage et à la gravure de son numéro de série. Puis, il passe par un sas avant d'entrer dans la zone étanche où l'attend un maître artisan. Chaque boulon est serré avec une précision extrême. Une machine hors de prix vérifie ce couple de serrage. Le Takumi dispose les pistons sur une plaque chauffée à 60 degrés. Ils se dilatent sous l'effet de la chaleur pour permettre aux techniciens de monter leurs axes. Chaque piston est sélectionné à la main pour un montage ultra précis. La culasse est posée et boulonnée. Enfin, le moteur est réglé à la perfection. Le Takumi mesure et, si nécessaire, ajuste les jeux entre les pièces mobiles du moteur avec une tolérance d'1 centième de millimètre. Un jeu trop important ou trop faible compromettrait les performances du moteur. Aucune ligne de production robotisée n'est capable d'une telle précision. C'est le facteur humain qui fait toute la différence. Le moteur de 250 kg, pratiquement terminé, sort de la pièce étanche à température constante pour recevoir ses turbocompresseurs. Le turbocompresseur est l'un des moyens les plus simples d'augmenter la puissance d'un moteur sans accroître son poids ou son volume.
il est capable de gonfler sa puissance de 50% en forçant l'admission de l'air et du carburant dans le moteur. Enfin terminé, le moteur rejoint le banc de puissance où il démarre pour la toute première fois. En 1 heure, on effectue 38 vérifications, portant entre autres sur la puissance et le couple. Les données de chaque moteur seront transmises à son nouveau propriétaire. Les opérateurs se demandent toujours s'ils ont bien fait le maximum. Même si ce moteur fabriqué à la main est puissant, l'ingénieur en chef Mizuno a choisi ce V6 pour sa taille, plus que pour sa puissance. Sa compacité lui permet de trouver un emplacement qui optimisera la répartition des masses de la voiture. Il faut bien comprendre que le rôle du moteur ne se limite pas à apporter la puissance. Il faut prendre en compte le centre de gravité du moteur et sa masse. En disposant les 2 organes les plus lourds, le moteur et le pont arrière, respectivement sur l'essieu avant et sur l'essieu arrière, Mizuno obtient une répartition des masses parfaite. Cet équilibre rend la conduite plus précise. L'ingénieur en chef trouve une autre astuce pour transmettre efficacement les 545 chevaux du moteur. Il commence par jeter par la fenêtre de la GTR les règles classiques de conception d'une voiture. On considère traditionnellement qu'une voiture plus légère accélère mieux. Avec ses 1700 kg, la GTR est un poids lourd parmi les supercars. Malgré cela, elle passe de 0 à 100 km/h en 2 secondes 8. En répartissant équitablement les masses de la GTR sur ses 4 roues, Mizuno optimise son adhérence et son accélération. Cette répartition des masses permet à la GTR de se hisser au rang de supercar tout en restant agréable à conduire. Si nos clients peuvent discuter à 300 km/h ou négocier une courbe sur circuit à 2,9 G, c'est grâce à la répartition des masses de la GTR. Tous ceux qui prétendent qu'une bonne voiture doit être légère avec un faible rapport poids-puissance sont des amateurs. Nagoya, à 270 km à l'ouest de Tokyo. C'est ici, dans l'usine Aichi Kikai, que sont assemblées les boîtes de vitesse de la GTR. Comme pour le moteur, ce sont des Takumi, ces maîtres artisans, qui fabriquent à la main cette boîte de vitesse. Ils montent ces 19 pignons en seulement 7 minutes. Cette boîte automatique à 6 vitesses est ultra moderne. Personne n'avait encore jamais monté à l'arrière une transmission indépendante à double embrayage. L'un des embrayages est destiné aux vitesses paires, l'autre aux vitesses impaires. Quand vous sélectionnez une vitesse paire, la vitesse impaire suivante est déjà prête à être passée. Les vitesses sont changées en une fraction de seconde et les accélérations deviennent bien plus souples. On ne peut pas se permettre d'avoir des à-coups en passant les vitesses et des problèmes de frottement et de jeu. Dès que l'on appuie sur la pédale, le moteur doit transmettre sa puissance en douceur et avec précision. Le Takumi insère la boîte de vitesse dans son carter et le remplit d'huile. La boîte entre dans une salle hermétique où l'on monte ses pièces les plus complexes. Enfin, elle est confiée à un appareil testeur qui vérifie le passage ultra rapide des vitesses. Cet appareil est unique au monde. S'il tombe en panne, nous ne pourrons plus fabriquer cette transmission. Mais l'appareil fonctionne parfaitement et met à l'épreuve la boîte de vitesse pendant 10 minutes. Les essais sont concluants.
la boîte sort de la salle hermétique et part directement à Tochigi. Là, un opérateur monte toute la transmission arrière avec ses freins et ses suspensions. Quand ce montage est terminé, il affine les réglages de la suspension. À l'aide d'un banc de contrôle, le technicien règle la géométrie des suspensions pour garantir le parfait comportement de la voiture. Une lumière verte signale que le réglage idéal est atteint. Idéalement, que l'on freine, que l'on accélère ou que l'on tourne, le poids ou l'adhérence devraient être identiques sur les 4 roues. Un chariot élévateur emporte l'ensemble frein, boîte, pont, suspension vers la ligne de montage des transmissions. La ligne de montage des transmissions est une boucle qui rencontre la ligne d'assemblage principale. Un ordinateur a calculé précisément l'emplacement de chaque modèle de voiture sur la ligne principale et a coordonné l'arrivée de la transmission qu'elle recevra. C'est un moment crucial dans la fabrication de la GT-R. La pose de la transmission est complexe pour tous les modèles et tout spécialement pour la GT-R, qui nécessite un opérateur supplémentaire. Le montage de la transmission est l'étape la plus difficile de la fabrication de la GT-R. Habituellement, il faut 4 opérateurs pour le montage dans la caisse, mais la GT-R est une voiture à part. Et pour fixer l'arbre d'embrayage, nous avons besoin d'une équipe de 5 hommes. Ce 5e homme est un autre Takumi hautement qualifié et formé à l'installation de la transmission complexe de la GT-R. La planche de bord reçoit le moniteur multifonction, un élément indispensable à toute GT-R. Cet écran affiche des informations détaillées sur les performances de la voiture. C'est depuis toujours un élément très attractif de la GT-R. Il a été décidé de l'actualiser sur le nouveau modèle. La GT-R a d'abord bâti sa réputation dans le monde virtuel. Disposer d'une telle technologie à bord renforce l'aspect cool, mythique et insolite de la GT-R. Retour à l'usine, où après une première gorgée de carburant, la voiture presque terminée vrombit pour sortir de la ligne de production. Elle se dirige vers le contrôle qualité. Ici, les opérateurs passent les 6 vitesses, lancent la voiture à 130 km/h et testent le freinage. Dans un autre tunnel brillamment éclairé, on traque la moindre imperfection sur les surfaces peintes. Ayant reçu le feu vert, la voiture est soulevée pour recevoir ses dessous de caisse, avant d'obtenir son insigne. Il est temps d'aller brûler un peu de gomme. Chaque GT-R subit un essai éprouvant sur 30 km. C'est le pilote d'essai Kazuo Shishikura qui est chargé de tester les voitures. On roule 50 ou 60 km sur de mauvaises routes pour secouer énergiquement les suspensions et les roues. Les freins, l'embrayage et la transmission sont également soumis à rude épreuve pour vérifier qu'ils sont bien prêts pour la compétition. À Tochigi, seule la GT-R est soumise à un tel traitement.
Quand les clients prennent possession de la voiture, ils peuvent immédiatement aller la piloter sur un circuit. La GTR revient à l'usine. Une fois lavée et séchée, elle partira rejoindre son nouveau propriétaire. C'est l'une des 4000 GTR expédiées chaque année dans le monde. Mais l'ingénieur en chef Mizuno n'est jamais satisfait. Il cherche constamment à perfectionner son chef-d'œuvre. Chaque année, il présente une nouvelle version pour permettre à sa voiture d'évoluer. Créons de nouvelles versions pour dévoiler un produit inédit à nos clients chaque année. En travaillant sans relâche sur cette voiture, nous montrons notre sérieux. Pour couronner le tout, une version compétition est également disponible. Elle pimente encore un peu plus ce monstre venu d'Asie. L'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est qu'un chapitre. Et c'est ça le côté le plus cool de la GTR. لا توت لا توت الان لو تيراج او سور وحشو الان شوفوا بناتي شوفي ها يا بنتي هايك وريها هاي لك صورها هيا قولي له لا توت لا توت ديري هكذا لا توت هاي مانيش نسمع واحده زوج ثلاثه لا توت لا توت. اما الان حان الوقت ديال السحب. وعدناكم الاسبوع اللي فات باللي راح نديروا لو تيراج او سور. هذه السمانه حاب يقولوا اليوم نتاع شكون اللي ربحوا لي سكوتر. هذه السمانه كاين زوج اللي راح يربحوا كيما هذا زوج ان شاء الله هذوما اللي ربحوا. بعثوا لنا القسيمه بعثوا ان شاء الله. خلاص قال لك بعثوا لنا القسيمه ان شاء الله هذوما اللي يربحوا لي دو سكوتر. راح نشوفوا دوكا تيك لو تيراج او سور مع المحضر القضائي سيد محسن والفريق المحلي مروان سليماني والجماعه ولا حليم سليماني حليم سليماني نبيل مغيرف والسيد محسن الفريق المحلي في لي تيراج او سور. توت سويت لا توت لا توت لا توت. هيا السلام عليكم، مرحبا بكم في السحب ديال هذا الشهر، شهر جويلية. دونك نذكركم باللي في شهر رمضان ما حبيناش نديروا السحب باسكو محسوب كاين جماعه شويه يجيهم وجع الراس العشيه. الور قلنا نديروا السحب في شهر تاع جويلية هذايا ونجبدوا اليوم زوج تاع الموطوات. الور الفريق المحلي اليوم محسوب يرحب باللاعب القدير سي محسن محضر قضائي ديال لاخر سبورتيف خوش بولو كدايا سبورتيف تاع حصه لاتوت. وعندنا الجوار الاخر راهو غائب حليم سليماني راهو في تربص مغلق راه يوجد ان شاء الله في لاكوب دي موند تاع لا روسي. هكذا راهو دوك باك سيرتيرمون راهو يدير في الفوتينغ. جبنا لكم دوك اليوم باش ندير لكم السحب برعومه جديده. حيوا لي سيدتي اونسي سادتي الطفله كاميليا تدخل. وا با 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 شوفوا كاميليا هذا البيت خميسه واش راكي صافا لاباس واش مساله تقرا السنه الثانيه ما غودوبليتيش يعني ما غودوبليتيش تري بيان. شوفي في الكاميرا باش يشوفوك صحاباتك والمعلمه. دونك كاميليا اليوم هذه هي اللي راح دير السحب ديال هاد الخطره. دونك اليوم عندنا زوج رايحين يربحوا هكذا. رايحين نبداو بالسحب الاول. الور كاميليا كيما علمت لك قبل ما نديروا لونجسترمون وصيتك قلت لك حكمي بديت تفت لي وخرج لنا ورقه. هيا فازي كاميليا هيا فت لي هيا الزهر يدور. ها الزهر يلعب. شوفوا الزهر كيفاه. هذاك الاول شكونو ماشي هذاك وين راح يخرج. زيدي تفت لي غير من تما فت لي من الجهه اللي مليح ما تطلعلكش ما تطلعلكش الخبز هكذا. هاي فت لي مليح هكذا زيدي. هاي الزهر يدور يهضر شكون راح يربح. هاي دوكا كي تعجبك وحده طلعيها لنا. هاي هاب صحة بنتي صحة. لا شاطرة ياكل صباع بصنعة. شوفوا ها شنو عندها الفرصة سبورتيف. هاي يعطينا واحدة كاميليا اللي عجباتك اللي عجبتها هذيك هي. تفت لي من تحت وجبتي الفوقانية. دونك الهداف حصة لاتوت. هاي اللي كيفاش لازم ديروا. حلوها أمام الرقابة الضيقة ديال محضر القضائي سيد محسن. نحلو القسيمة. اقرا انا قريت على كل حال بصح خليه هو سيد بوعيط عبد القادر منينو وهران توجور من الغرب. اصحاب الغرب عندهم الزهر غير يزالوا وهران. الو السيد عبد القادر نورمالمون
بوعياط عبد القادر بوعياط، سن 40 سنه، المهنه سائق. نعيطوا له اصحاب لاريجي، نحيي لاريجي تكنيك ديالنا على المجهودات، باسكو راكم تشوفوا فينا حنا هكذا نديروا هنا في هذا النقل، ولكن رجال الخفاء راهم وراء العارضه التقنيه، الخيوط، طلع حبط التليفون، رؤوف زاليتي، كوسيلا والجماعه كامل، بارك الله فيكم. كريم هذاك اللي عيط التليفون. ونحيي مركب الحصه رابيو، ما تبانش بصح هذاك هو اللي يدير لكم المونتاج. يعطيك الصحه خويا رابيو. رابع. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. واش راكم لاباس بخير؟ والله رحمه ربي اخويا الحمد لله. خويا قالوا لنا بلي انت تخدم شوفير، صح ولا لا؟ واه ها واش الصوت؟ شوفير انت سائق؟ سائق سائق. واش الصوت؟ كاميوات، طوموبيلات، موطوات، واش الصوت؟ لا الوطا صغار. الوطا صغار. والموطو تسوقها ولا ما تسوقهاش؟ غادي نسوق موطو ولا حاضر والله ما نسيك اسمك على الهدف باين على لافوا تاعك. يا خويا معايا شكون معايا؟ فكرني بالاسم برك. بوعيط عبد القادر. بوعيط عبد القادر. خويا مبروك عليك السكوتر من اهداء حصه لاتوت. هيا سك سك سك. هيا خويا. الله يفتح عليك بارك الله يفرحك كما فرحنا الله يفرحك خويا. الله يسلمك يا خويا. واش حبيت نقول لك؟ عندك ديجا سكوتر ولا هذا هو الاولاني؟ لا كسبت الماء صح تقريبا 3 هكا ولا. يا خلاص يما هذه لوكازيون. انت وين تسكن؟ في وهران؟ في وهران واحد الميريديا. واحد الميريديا. عندكم لي زومبوتياج تما؟ هذه مات بزاف وهران راه يكريم دروب. اللي كانوا ولايه كاع ما هنا بارك الله. هاي مالك سكوتر يساعدك تولي تتهنى كاع من لي زومبوتياج هذيك. عبا زوج طرطيرات 3 سيبرعك في لي زونديروز الدور خويا. ما سمعتك تسمح لي. قلت لك خلاص بالسكوتر ضرب فيها زوج كاكسيليرات. غادي نقدروا غير البحر. ايوا غير البحر. يا خويا مبروك عليك. دونك هاو عندنا النيميرو تاعك. نعاودوا نعيطوا لك على واحد السيمانه هكذاك باش نتفاهموا على وقتاش نمدوا لك السكوتر هذا وين. الله يفتح عليك بارك الله فيك. هكذا خويا. لاتوت. دونك هاتيك راح نشوفوا شكون اللي راح يربح بالموطو الثانيه، السكوتر الثاني من اهداء بطبيعه الحال حصه لاتوت بالتنسيق مع لو كونستركتور AS موتورز. هذا AS موتورز هذا باش تكونوا على بالكم هو مصنع ديال لي سكوتر هنا في الجزائر. لوزين تاعو جاي في البرج وراهو يخدم دي موتو ناجحين بزاف، على غرار روما، على غرار اناف، على غرار ديربي ماتريكس. راكم انتم تعرفوهم صحاب اللي يسوقوا الموتوات. هيا كاميرا دوكا غيرت المنطقه، راهي تهجم على الجناح الايسر. تراوغ الاول، تراوغ الثاني. يا سلام سيداتي يا وليدي سادتي شوفوا كي لا رولات واحد تقدف. لا تغيير جناح عرضيه طويله. واش تعمل هنا؟ توزيعه قد تخبط في العريضه وتولي. هاتينا وحده بنتي هكذاك اسطح هكذاك. هيا ورا اللي عجباتك خيري مليح. شوف يا خويا البنات كي يعرفوا يخملوا. شوف عومي رحتي للبحر لا مازال؟ رحتي صحة هاي عيات. هاي هاتينا واحدة يا سيدي. نقطع فيها النفس مسكينة. هيا خيري وحدة اللي عجباتك. هذه قالت لك لا هذه لا شغل المعلمة. هيا تحبي تولي معلمة كي تكبري. حالة تولي معلمة. هذه اللي عجبتها. الور الهداف حصة لاتوت صندوق بريد 66 بورسعيد، بريه بيضاء والتامبر ازرق، شابه تاع الوان الصيف. سي محسن اليك الخليل، اليك الخط. محسن هو المحضر القضائي تاعنا. نشكروك برك على الحضور تاعك واسمح لنا على التعب. اسمع السيد صوفي مرزوق عبد الرحمن. صوفي مرزوق عبد الرحمن. جاك مع لاغاز منين جات العنوان تاعو مش واضح. العنوان مش واضح. كيف اخويا سي صوفي مرزوق عبد الرحمن؟ معايا سي عبد الرحمن صوفي مرزوق. نعم. الله ينعم عليك. وين تسكن خويا؟ نعم؟ حنا تاع الريسونسمون تاع الحج. نعم. حنا تاع الريسونسمون تاع البلديه. نورمالمون لعبت واحد اللعبه تاع واحد الحصه يقولوا لها لاتوت. واش تربح في لاتوت هذيك؟ واش تربح؟ والله يا خويا مالا مبروك عليك لا موطو، كل شيء مبروك. خرج زهرك يا سيدي. خرج زهرك. بصح انت كتبت لنا حي تسكن في حي بن بولعيد هكذا.
حي مولاي عبد القادر. وين جاي هذه مولاي عبد القادر؟ في وهران بالعباس. ها يا سيدي زاد خرج واحد اخر من الغرب. سبحان الله دوز على الغرب وقيلا كيبعث البري يدور عليها هكذا ويبوستيها. يا خويا مبروك عليك هكذا، مبروك عليك راك ربحت سكوتر من اهدى حصه لاطوت والهداف تلفزيون بالمشاركه مع AS موتورز. لاطوت لاطوت. اما الان نصيحه الاسبوع في القياده. دوك رابيو يبعث لكم هذيك. السلام عليكم. واش راك اخويا لاباس؟ اروح اخويا اروح. واش راك تسمع هذا هو الكمان هذا تاع زمان هذا؟ ها؟ واش راك تسمع؟ واش راك تسمع موسيقى؟ ها؟ واش من الموسيقى راك تسمع؟ واش تحب موسيقى تحبها؟ دوكا واش راك تسمع؟ اذاعه ولا كارت ميموار ولا واش راك تسمع؟ واش راك تسمع؟ واش من الاغنيه؟ ياه؟ اذاعه. الله يحفظك خويا نهارك مبروك. هيا نصيحه الاسبوع في القياده توت سويت في لاطوت. لاطوت نصيحه الاسبوع في القياده اليوم رايحين نهضروا على جوز خويا جوز. السباحه مسموحه. الله يسلمك. نصيحه الاسبوع في القياده دونك رايحين نديروا اليوم كيفاش نحكموا الفولون في لوطو يكول. نهار رحت نجوز انا لوطو يكول اسمع هذا. نهار رحت نجوز انا لوطو يكول كان عندنا واحد الانجينير اسمه دامرجي شحال واعر ان شاء الله يكون على قيد الحياه. وعلى بالي بلي لي زونسيا كيما انا الشيوخ اللي كيما نجوزوا في هذيك لا بيريود 89 90 كان دامرجي طاح في عصر كعصير الدوار. الوغ كيفاش يقول لك تشد الفولون في لوطو يكول؟ يقول لك تشد الفولون 10 ل 10 و10 هكذا 10 و10 يقول لك هذه المخير. ولكن لي زيكسبير ديال الطوموبيلات داروا بحوث كثيره فاقوا باللي 10 و10 مليحه 10 سي بيان، ولكن كاين خير منها واللي هي 9 و4. تشد الفولون تاعك 9 و4 ولا 3 غير 4 كيف هكذايا. دونك 10 و10 مليحه ولكن 9 و4 خير لعده اسباب. الاسباب هذو علاش اكسبليكاسيون السمانه الجايه سيو سوقو 9 و4 والسمانه الجايه نقول لكم علاش 9 و4 خير من 10 و10. هيا لاطوت لاطوت لاطوت. اما الان كيفاش تلعبوا في حصه لاطوت؟ كيفاش تلعبوا في حصه لاطوت باش تشاركوا وتربحوا هذاك سكوتر؟ سهله مهله. عندكم روحوا شريوا جريده الهداف ولا جريده لو بيتور اللي يقراو بالروميه ولا جريده الهداف الدولي اللي يحبوا يقراو على لي جوار تاع الخارج. هكذا تسيبوا واحد القصيبه قطعوا القصيمه هذيك عمروا فيها الاسم اللقب والعنوان ورقم الهاتف سورتو رقم الهاتف باسكو هذاك هو اللي نعيطوا فيه. ديروها في بريه غلقوها بعثوها الى صندوق بريد باش عارف شحال وكي يلحقنا حنا نديروا التيراج وصور ان شاء الله انت ولا انت تكون من الفائزين. هكذا ابعثوا ان شاء الله والسحب يكون في لا بروشين لو بروشين تيراج. لاطوت بيان فوالا حصه لاطوت خلصت لهذا الامسيه. ان شاء الله جوزتوا معنا وقيت مليح. جوز سباحه مسموحه الحاج سباحه مسموحه فوالا. دونك ان شاء الله جوزتوا وقيت مليح. اذا عندكم انشغال هكذا كاش ما حبيتوا تفهموا عندكم لاباج فيسبوك ديال حصه لاطوت اللي هي نبيل لاطوت هكذا ديروا لنا انجام وبعثوا لنا بحثوا بكومونتير ولا عندكم توت بوان اوبسيون بوان تي في هذه لاباج ديال الحصه محسوب من زمن الزمانين. هكذايا الا راكم تروحوا للبحر نطلب لكم خوتي باش تعوموا بالعقل. هكذايا اللي ما يعرفش يعوم غير ما كان تروح محسوب كيما حنا نقولوا تتسر البحر باسكو البحر يغلبك. هكذايا كي في اللارج تروح للارج ما تصيبش ما سعيده. الماء هو نفسه امشي عوم حتى وين كاين عندك بي ما كان لا تلعبها هكذايا تولي تزوق على اصحابك باسكو بعيد الشر كاين دوك الناس يروحوا يستجموا ولكن ما يولوش للدار. ان شاء الله كي راكم تشوفينا كاملين تولوا لدياركم وتكونوا فرحانين بحسب باليوم ديال الشاطئ هذا الشاطئ ولا لا بيسين. هيا وكي تروحوا هكذاك تسوقوا بيان سوقوا بالعقل تهلاو في روحكم تهلاو بالبلاد. سباحه مسموحه خويا ما كاش مشكل. هيا سلام السمانه الجايه سلام. هذا البرنامج قدم لكم من طرف غنو الجيري. هذا البرنامج قدم لكم برعاية AS موتورز. هذه العائلة راهي فرحانة عجبتهم حاجة واحدة غنو السامبول الجديدة. أمين عجباتو كي شابة يحبوها كاع صحابو. مريم عجبتها كي باباها خلاها تسوقها. كريمة عجبتها كي ترفد لها كاع دوزانها. وجمال عجباتو كي يقدر يدي عائلته وين يحبو.
عجبتكم؟ رونو سامبول الجديدة درناها للعائلة الجزائرية.